खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने पर इत्तेफाक। प्रोफेशनल इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है। कोविड-19 के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए हैं। तमाम सूबों ने अपनी अपनी इजलास में अपनी आरा पेश की और एहतियाती तदाबीर के साथ तालीमी इदारों में इम्तहानात की इजाज़त देने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोविड-19 के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के मसले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले किए गए हैं? शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं। उनमें ये फैसला हुआ है कि जो तालीमी इदारे हैं वो खोले जाएंगे। तमाम सूबों ने अपनी आरा इजलास में पेश की और SOPs के साथ तालीमी इदारों में इम्तहानात की इजाज़त देने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। इजलास में तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तफाक किया गया है और पेशा वराना तालीम के इम्तहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है। 1 सितंबर से पहले 2 इजलास मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिसमें इस हवाले से जो है मज़ीद तफसीलात जो हैं तय पाई जाएंगी। अली तारिक, ये बताइएगा इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से क्या रद्द अमल आया है? जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि हम तो काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है स्कूल कॉलेजेस खोल दे, क्योंकि जो उस्ताज़ा हैं वो बेरोज़गार घर बैठे हुए हैं, उनको जो माहाना सैलरी दी जाती थी वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनका घर का जो राशन वगैरह चलाना है मुश्किल हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबे से मुशावरत के बाद तजावीज़ कौमी राब्ता कमेटी को भिजवाई जाएगी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तालीमी इदारे खोलने की हतमी मंजूरी देगी। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का स्कूल्स अगस्त तक बंद रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में जायज मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान। काशिफ मिर्जा कहते हैं निजी स्कूल्स का मौशी कत्ल किया जा रहा है। मैं काशिफ मिर्जा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। आज के वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस को हम फेडरेशन लेवल के ऊपर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल गवर्नमेंट ने कर दिए हुए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। ना ही 15 लाख टीचर के रोजगार की कोई बात की गई और ना ही 2,07,000 हमारे जो प्राइवेट तालीमी अदारे हैं उनकी बका के लिए किसी किस्म का कोई तालीमी रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई, जो यकीनन तालीम दुश्मनी का एक वाज़ेह सबूत है। और इन हालात में जबकि पूरा पाकिस्तान जो है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, AJK, हम देखते हैं KPK में, सिंध में, पंजाब में, इस फेडरल एरिया में हर जगह तालीमी अदारे बंद हैं, जबकि पूरी दुनिया में तालीमी अदारे खुल चुके हैं। हम इनको SOPs बना के दे चुके हैं और SOPs के तहत तालीम लेना जो है वो देना वो आपका आईनी हक है। इस सूरत में हम ये समझते हैं कि ये तालीम दुश्मन जो वज़रा हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, आपसे, आप खुद इसमें सरपरस्ती फरमाएं, तालीम की सरपरस्ती फरमाएं। यकीनन तालीमी हक जो है 25A आर्टिकल के तहत हमारे बच्चों का हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर के मजदूरों के लिए चैलेंज है। कोरोना से पाकिस्तान में दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हुआ। पाकिस्तान ने कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए चैलेंजेस का सामना किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आलमी फोरम में दावत देने पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आलमी फोरम में खिताब करते हुए कहना था कि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मजदूर तबका मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर के मजदूर तबके के लिए चैलेंज है।
کورونا سے پاکستان میں دہاڑی دار طبقہ بے روزگار ہوا۔ پاکستان نے کورونا کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کیا۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا عالمی فورم میں دعوت دینے پر مشکور ہوں۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں ڈاکٹرز کو تمام سہولیات دے رہے ہیں، عوام ایس او پیز پر عمل کریں، اگر خلاف ورزی کی تو لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے علی طارق سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ کہ ان سے پوچھتے ہیں، ایک طرف تو کرونا پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن جو بازاروں میں عوام ہیں وہ ایس او پیز پہ خیال جو ہے چھوڑ رہی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ کیا کہیں گی، میم بتائیے۔ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے، اگر کیسز کم ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وبا چلی گئی ہے، وبا تو وہاں موجود ہے، اور اگر لوگ حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کریں گے تو چانسز ہے کہ یہ دوبارہ وبا جو ہے بڑھ جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی چاہیے، ان کو ماسک پہننے چاہیے، کوشش کریں کہ دکانوں میں جو پھرنا شروع کر دیا ہے اگر ضروری جانا ہے تو جائیں، ورنہ بالکل مت جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عید آپ کو ویسے بھی سادگی سے منانی چاہیے۔ میم یہ بتائیے گا کہ جیسے 25 جولائی سے پنجاب نے تجویز بھیجی ہے وفاق کو کہ دوبارہ بازاروں میں اور شاپنگ مالز میں لاک ڈاؤن کیا جائے، تو پہلے بھی تجویز بھیجی گئی تھی لیکن وفاق کی جانب سے اس پہ اقدام نہیں کیا گیا، تو کرونا کا ایک سپیل جو ہے بڑا زیادہ دیکھنے میں آیا۔ تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 25 جولائی سے لاک ڈاؤن دوبارہ لگے گا؟ میم دیکھیے جی، میرا خیال ہے یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے، ساری چیزیں باقاعدہ مانیٹر ہو رہی ہیں، اور پہلے بھی کبھی وفاق نے ہمیں منع نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ اپنے لاک ڈاؤن جب مناسب سمجھا کیا اور وفاق کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملی۔ اب بھی اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ میم یہاں پہ ایک ضروری سوال یہ ہے کہ وائی ڈی ایم اے کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑا وویلا کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پی آئی سی میں بھی اور سروس ہاسپٹل میں بھی کہ جی 48 جو ہیں ڈاکٹر نے استعفیٰ دے دیا، تو جو حکومت ہے وہ اقدام پورے نہیں کر رہی۔ میم اس کے اوپر کمنٹ ضرور کی۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اگر تو انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہوتا تب تو بڑی جو لیڈر لوگ ہیں وہ اگر استعفیٰ دیتے تھے تو پھر تو پریشانی والی بات تھی۔ اصل میں استعفیٰ تو ہر مہینے ایڈ ہاک ڈاکٹر دیتے ہیں، اگر کوئی اور نوکری مل جائے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کسی اور نوکری میں جوائن کر لیتے ہیں۔ 5 مہینے کے اندر جتنے لوگوں نے استعفے لیے ہیں اس میں باقاعدہ میں نے ان کی انکوائری کی، اس میں پتہ لگا ہے کچھ نے پوسٹ گریجویشن جوائن کی، کچھ سلیکٹ ہو گئے، اس میں چلے گئے، تو انہوں نے ریزگنیشن دے دی۔ وہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ساری جو اکٹھی انہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے تو وہ لگا جیسے 48 ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ریزائن کریے۔ میرا خیال ہے کہ وائی ڈی اے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وہ نوٹیفیکیشن پڑھ لے کہ کس مہینے کی سے یہ ریزگنیشنز ہیں اور ان کی وجوہات کیا، ان ڈاکٹروں سے پوچھ لیں تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہ کرونا سے ہے۔ یہ ہر مہینے تقریباً اتنی ریزگنیشنز ہوتی ہیں اور یہ ایڈ ہاک ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو کرونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے، لیکن اگر عوام جو ہے اس ایس او پیز پہ عمل نہیں کرے گی تو دوبارہ کرونا کے بڑھ جانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا جو 48 جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا اس میں کوئی بڑا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو استعفے ہیں ہر منتھ جو ہیں ڈاکٹرز دیتے ہیں اور اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان کہتے ہیں کلبھوشن پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا۔ کلبھوشن نے اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست سے انکار کر دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کا قانون فیصلے کا ازسر نو جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے اپنے ازسر نو فیصلے کے جائزہ لینے کے حق کو رد کیا۔ پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ اور پاکستان آئی سی جے کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ احمد عرفان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر کلبھوشن کی اہلیہ سے ملاقات کا انتظام کیا گیا، بھارت کو دوسری کونسلر رسائی کی پیشکش کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس اور روشن سندھ پروگرام کرپشن کیس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہو گئے۔ کہتے ہیں قواعد و ضوابط کے تحت منصوبے کے فنڈز مختص کیے، سندھ روشن پروگرام منصوبے میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نیب میں پیشی کے بعد مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। रेंजर्स ने 90 रोज़ उज़ैर बलोच को रिमांड पर रखा। GIT के सरबराह ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को जमा कराई। 7 दस्तखत के साथ असल GIT रिपोर्ट आज भी महकमा दाखिला के पास है। अली ज़ैदी को कोई गेट पर चीज़ दे जाता है जो वो ले आते हैं। GIT में तमाम इदारों के नाम थे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अली ज़ैदी ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। मोटरसाइकिल पर कोई आया और उनके चौकीदार को रिपोर्ट देकर चला गया। लगता है ये मुल्ज़िमान की हमायत के चक्कर में है। गैर दस्तखत शुदा GIT रिपोर्ट पढ़ी गई। अली ज़ैदी के GIT सामने लाने पर हम सियासी दबाव आया। अब हम ये बताते हैं कि 3 GITs हैं। GIT एक होती है। अली ज़ैदी के GIT में से CID लिखा है। असल GIT रिपोर्ट में CID नहीं CTD लिखा है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि अली ज़ैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा मुश्किल है। अली ज़ैदी को कोई गेट पर चीज़ दे जाता है जो वो ले आते हैं। वफाकी हुकूमत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अभी आपको बताएं कि गुलबर्ग में खातून की जानिब से ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी, थप्पड़ मार दिया। रोंग पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून को गाड़ी हटाने का कहा, जिस पर खातून सीख-पा हो गई। ट्रैफिक वार्डन को धमकियां। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मदयत में नामालूम खातून के खिलाफ सरकारी कार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि खातून की जानिब से बदतमीजी की गई है और थप्पड़ मारा गया है। रॉन्ग पार्किंग पर ट्रैफिक वार्डन ने खातून को गाड़ी हटाने का कहा, जिस पर खातून सीख-पा हो गई। ट्रैफिक वार्डन को धमकियां। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मदयत में नामालूम खातून के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सवाबी में पुलिस पर फायरिंग से DSP अलामा इकबाल शहीद, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सवाबी के इलाके कालू खान के इलाके अहद कले में पुलिस और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के माबैन फायरिंग के तबादले में DSP अलामा इकबाल शहीद हो गए। DPO इमरान शाहिद ने बताया है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िम नसीर मारा गया। एक मुल्ज़िम जख्मी हालत में फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। उधर यूरोपीय यूनियन एविएशन भी मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर पाकिस्तानी पायलट्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई। यूरोपीय यूनियन एविएशन ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से रोकने के अहकामात के लिए खत लिख दिया है। मुश्तबा लाइसेंस का मामला यूरोपीय यूनियन एविएशन तक पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन एविएशन ने रुकन ममालिक को पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड करने के अहकामात जारी कर दिए। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने रुकन ममालिक को खत में कहा कि 40% पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने का इंकशाफ हुआ है। ये सूरत हाल हवाबाजी में खतरनाक है। पाकिस्तान की जानिब से जारी लाइसेंसेस पर काम करने वाले पायलट्स मुअत्तल कर दें। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर ईद की पेशगोई कर दी। कहते हैं पाकिस्तान में ईद उल ज़ुहा 31 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को ज़िक़त का चांद नजर आ जाएगा और जो कराची में भी देखा जा सकेगा। वज़ीर साइंस की टीवी टुडे के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की 31 तारीख को है और इस बार ज्यादा जो चांद है वो आपको कराची में नजर आ जाएगा। पहले ये ईद का चांद आपको पता है 10 दिन पहले नजर आता है। जी। तो ये आपको 21 तारीख को जो है ये चांद जो है ये नजर आ जाएगा और 31 तारीख को जो है वो इंशाल्लाह 31 तारीख को जो है वो ईद होगी। तो इसके हवाले से अगर हम देख लें कि SOPs के हवाले से अगर हम इस स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर लें तो कहीं कहीं जो है वो अब स्मार्ट लॉकडाउन तो नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों ने जो है वो SOPs को फॉलो करना छोड़ दिया है और कोरोना के हालात में इसमें किस तरह से जो है वो हुकूमत के इकदाम जो है वो नजर आएंगे, क्या मामलात होंगे, इस पे भी अगर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं PIA समेत हर मामले पर सच कौम के सामने ला रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान और पार्टी वफूद से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि कौमी इदारे को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। माजी में मेरिट को नजरअंदाज किया जाता रहा।
مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اداروں میں اصلاحات اور ہر سطح پر میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری پاکستانی اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ ملک کی ترقی کا شاہکار سی پیک منصوبہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جو پاکستان کو بہت اوپر تک لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو کورونا کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل سے بھی بچانے کے لیے متوازن حکمت عملی پر کاربند ہونا ہوگا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں NCOC قومی کاوشوں کو مربوط بنانے کا مرکز ہے۔ کورونا پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کے ساتھ عوام کو بھی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان اس سے پہلے کبھی بھی یتیم نہیں ہوا تھا۔ PIA پائلٹ سے متعلق وزیر ہوابازی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا۔ کپتان خوب برو ہیں لیکن ٹیم ان کو اہل نہیں ملی۔ آئندہ کچھ دنوں میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے رہنما کی جانب سے PTI پر کڑی تنقید کی گئی ہے، حکومت پر تنقید کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے کبھی یتیم نہیں ہوا تھا۔ PIA پائلٹ سے متعلق وزیر ہوابازی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا۔ کپتان خوب رو ہیں لیکن ان کی ٹیم اہل نہیں ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاہور کے مزید 7 نئے علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن رات 12 بجے سے ہوگا۔ ان علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد رپورٹ ہو رہی ہے۔ علاقوں میں ٹاؤن شپ A2 بلاک، DHA، EME سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، C بلاک، چنگی امر سدھو مین بازار اور ملحقہ آبادی پنجاب گورنمنٹ اسکیم اور گرین سٹی شامل ہے۔ لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور وہ علاقے جہاں پر کرونا کے مریض آ رہے ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 83 مریض انتقال کر گئے۔ اموات 4922 ہو گئی۔ مزید 2980 افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پنجاب میں 1929 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے، جبکہ سندھ میں 1614، خیبر پختونخوا 1045، بلوچستان 124، اسلام آباد 140، آزاد کشمیر 40 اور گلگت بلتستان میں 30 کورونا مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ میں کورونا متاثرین کی تعداد 97,626 ہو گئی، جبکہ پنجاب 83,599 مریض ہو گئے۔ خیبر پختونخوا 28,681، بلوچستان 10,919، اسلام آباد میں 13,650، گلگت 1,595 اور آزاد کشمیر میں 1,490 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب افراد کی تعداد ایکٹیو کیسز سے زائد ہے اور تاحال 1,40,965 کورونا متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 91,602 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,17,00,000 مریض، ہلاکتوں کی تعداد 5,40,000 سے بڑھ گئی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 5,40,622 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1,19,50,000 سے زائد متاثر ہیں، جبکہ 68,26,000 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 30,76,000 سے زائد ہو گئی ہے اور ایک دن میں 770 افراد ہلاک ہونے سے مجموعی تعداد 1,33,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برازیل میں 16,43,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 537 افراد جاں بحق اور مجموعی تعداد 66,000 سے زائد ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیوتین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات
ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इजलास आइन आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज दोपहर 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास किया है। ऐवान में अहम कौमी और बैनुल अक़वामी मामला ज़ेर बहस आएंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। तलब किए गए इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। इजलास आज दिन 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार कहते हैं जनूबी पंजाब के तरक्की और खुशहाली का हकीकी सफर शुरू हो चुका है जो रुकेगा नहीं। सूबे के किसी इलाके को नजरअंदाज किया और ना ही करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करने और नए इजलाओ तहसीलें बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम हमारी हुकूमत का वादा था जो पूरा किया है। मकामी लोगों को काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आने पड़ेगा। जनूबी पंजाब के तरक्की और खुशहाली का हकीकी सफ़र शुरू हो चुका है जो रुकेगा नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि नए इजला और तहसीलें बनाने के लिए इंतज़ामी बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे। इस ज़िमन में आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीकबीनी से जायज़ा लिया जाएगा। नए इजला और तहसीलें बनाने का फैसला मेरिट पर करेंगे। सूबे के किसी इलाके को नजरअंदाज किया है और ना ही करेंगे। कोरोना के सबब बंद किए गए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम दफातर आज से दोबारा फाल कर दिए जाएंगे। इस ज़िमन में पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस और तमाम रीजनल दफातर में स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। सरकारी असामियों के लिए मनसूख किए गए इंटरव्यूज़ का सिलसिला 13 जुलाई से शुरू होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 15 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। हुर्रियत कमांडर बुरहान वनी की शहादत को 4 बरस बीत गए। वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय हुकूमत ने जगह जगह फौज तैनात कर दी। भारतीय फौज के जुल्म सितम से तंग आकर बुरहान मुजफ्फर वनी ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में कलम छोड़कर बंदूक उठाई। दम तोड़ती तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी और अपने हिस्से की शमा जलाकर जामे शहादत नोश किया। 7 जुलाई 2016 की रात बुरहान मुजफ्फर वनी जिला अनंतनाग के गांव बदावा में अपने जिगरी दोस्त सरताज अहमद शेख के हमरा एक घर में मेहमान थे। अपनों की गद्दारी से कमांडर बुरहान वनी और सरताज अहमद शेख दुश्मन के निरगे में आ गए। आज़ादी के मतवाले पूरी रात दुश्मन का डट कर मुकाबला करते रहे और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। बुरहान वनी सिर्फ 15 बरस के थे और जब भारतीय फौज के जुल्म सितम के सामने दीवार बनने का फैसला किया और कलम छोड़कर बंदूक उठा ली।
चंद ही बरसों में कमांडर के ओहदे तक पहुंच गए और सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने हिस्से का चिराग जलाकर राही अदम हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय रियासी दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और चीनी कौंसल खाने पर हमले भारत ने करवाए। भारतीय रियासी दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ तकरीर करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसदाद दहशतगर्दी का हफ्ता मनाया जा रहा है। भारतीय रियासत दहशतगर्दी से पाकिस्तानी सलामती को खतरात लाहक हैं। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची हमले में भारत मुलव्विस था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए ग्रुपों की आनत कर रहा है और कराची में चीन के कौंसलेट के हमले में भी भारत मुलव्विस था। मुस्तकिल मंदूब ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है और भारत कश्मीर की जदोजहद को दहशतगर्दी का गलत रंग दे रहा है, मगर भारतीय मजालिम कश्मीरियों के हौसले को गैर मुतज़लज़िल नहीं कर सकता। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया अरूज पर है और फरवरी में नई दिल्ली के मुस्लिम कुछ फसादात इस्लामोफोबिया की मिसाल हैं। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को दबाया जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत RSS के हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा है। बीजेपी और RSS की इस्लाम दुश्मनी पॉलिसी कोरोना के दौरान तेज हुई। हिंदुत्व नजरिए के इंतहा पसंद खुद एक दहशतगर्द है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर की तकरीर पर भारत ने वबेला मचाया और भारत के मुस्तकिल मंदूब ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की। भारतीय मुस्तकिल मंदूब सफारती अदाब को भुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ शोर करने लगा। उधर वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि उज़ैर बलोच से मुतालिक रिपोर्ट में हक़ाइक़ को छुपाया गया। जो रिपोर्ट पब्लिक की गई वो नामुकम्मल है। सिंध हुकूमत ने 35 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की। असल रिपोर्ट 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो मामले का नोटिस लें। वफाकी वजीर अली जैदी उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर खूब गरजे बरसे। कहा, सिंध हुकूमत ने नामुकम्मल रिपोर्ट जारी की। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया, ये नहीं बताया गया कि किसके कहने पर जुर्म हुए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कराची से हैं, कराची के हालात को बेहतर जानते हैं। अली जैदी ने दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस मामले का अज खुद नोटिस लें, तमाम दस्तखत कुनिंदा को बुलाएं और रिपोर्ट से मुतालिक पूछें। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में 6 लोगों का नाम शामिल नहीं है। वारदातों के अहकामात जारी करने वाले पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अली जैदी के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने 7 रुकनी JIT की तश्कील दी। अली जैदी 4 रुकनी JIT रिपोर्ट कहाँ से ले आए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने अली जैदी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली जैदी झूठ की सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा पूरा किया। तमाम दस्तखतों के साथ JIT रिपोर्ट पब्लिक की। अली जैदी मनखड़ा दस्तावेजात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो अली जैदी को ऐसी दस्तावेजात दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने सवाल किया कि अली जैदी सिंध हुकूमत की 7 रुकनी JIT के मुकाबले में 4 रुकनी JIT की रिपोर्ट कहाँ से ले आए। कहा, अली जैदी के पास कोई ऑफिशियल दस्तावेजात नहीं है। अली जैदी की तमाम बातें झूठी साबित हुई। अली जैदी ने बड़े ऐलानात किए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम का वक्त जाया किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की 2 बड़ी जमातों में फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में राब्तों का फुकदान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना से सेहतयाब होने के बाद भी बिलावल भुट्टो से राब्ता न किया। पीपल्स पार्टी को APC के मामले पर मुस्लिम लीग के जवाब का इंतजार है। अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग नून
اور پیپلز پارٹی میں دوریاں بڑھنے لگی ہیں۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں بھرپور بیٹھک کے باوجود دونوں پارٹیاں ایک پیج پر نہ آ سکیں۔ دونوں پارٹیز الگ الگ حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہے۔ پیپلز پارٹی کی اے پی سی کی تجویز پر بھی مسلم لیگ نون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نون لیگ کی سرد مہری پر بلاول بھٹو مایوس ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے متبادل حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ نئے حکمت عملی کے تحت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے بڑھائے جائیں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کے خلاف اپوزیشن ایک ایجنڈے پر ہے، اے پی سی کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اے پی سی کے معاملے پر اپنے بیان میں کہا کہ جلد اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اے پی سی کی میزبانی کریں گے۔ دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت کے بعد اے پی سی کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اے پی سی میں حکومت کی کرپشن، نااہلی، چوری اور عوام کے مسائل پر غور کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتیں باہمی مشاورت کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی طے کریں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم علاقائی امور اور دور طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کورونا وائرس صورتحال اور وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان برطانیہ تعلقات تاریخی نوعیت کے ہیں۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ کورونا وائرس نے عالمی معیشتوں کو غیر معمولی صورتحال سے دوچار کیا۔ وائرس پر قابو پانے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ برطانیہ میں وائرس کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات پر اظہار افسوس کیا۔ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ملک سنگین معاشی بحران کا شکار ہے۔ حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حکومت کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ بہتر ہے یہ خود استعفیٰ دے کر گھروں کو چلے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت سے تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ حکومت کے اتحادی ان سے خوش نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ -1 نہیں -all کی بات کرتے ہیں۔ حکومت کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے۔ بہتر ہے حکومت خود مصافی ہو جائے۔ مومن خصوصی عثمان ڈوار نے کہا ہے کہ جب سے دبئی کی کمپنی چھوڑی ہے خواجہ آصف گھبرائے پھرتے ہیں۔ خواجہ آصف کے بیان پر اپنے رد عمل میں عثمان ڈار نے کہا کہ غیر ملکی کمپنی کا بے روزگار مزدور دہاڑی کی تلاش میں ہے۔ نیب میں پیشیاں بھگتنے والے ہمیں حکومت چلانے کے طریقے نہ بتائیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ آج کل ان کا سارا گزر بسر وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پر تنقید سے ہو رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف حکومت پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ حکومت نے تمام ڈاکٹرز کو حفاظتی آلات مہیا کیے۔ اپوزیشن ڈاکٹرز کے استعفوں کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ اصل میں ایڈ ہاک ڈاکٹرز نے استعفے دیے اور ڈاکٹرز نے اپنے ایڈ ہاک مدت ملازمت پوری ہونے پر معمول کے مطابق استعفے دیے۔ شہباز شریف اپنے ٹویٹس کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
वो हुकूमत पर उंगली उठाने के बजाय अपने केसेस का सामना करें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि शहबाज और अब खबरें शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। कोरोना लॉकडाउन के सबब शादी की तारीखें बार बार मुलतवी होने पर इटली में दुल्हनों ने दिल बर्दाश्ता होकर एहतजाज कर दिया। तारीख पर तारीख शादी की तारीखें बार बार मुलतवी होने पर दिल बर्दाश्ता दुल्हनों ने रोम की तारीखी इमारत के बाहर मुजाहरा किया और मुजाहरा करने वाली ये दुल्हनें अरूसी मलबूसात, ज़ेब-तन और मेकअप करके मुजाहरे के लिए आईं। दुल्हनों ने मुजाहरे में समाजी फासलों में नरमी करने और शादी में ज़्यादा लोगों को शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा किया। इटली में 18 मई से शादी की तकरीबात की इजाज़त तो दे दी गई है, मगर बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जा सकते और मुख्तसर तकरीबात भी मास्क समेत एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर नहीं की जा सकती। ख्याल रहे कि इटली में कोरोना वबा से 35,000 अफराद हलाक और तकरीबन 2.5 लाख बीमार हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में